तशरीफ लाएंगे मुसाहिब नंबर 5। जी आप पढ़ेंगे पहला सवाल। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्ज़िकुम फमाज़ा तअमुरून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्ज़िकुम फमाज़ा तअमुरून। क़ालू अर्जिह व अख़ाहु व अरसिल फिल मदाइनि हाशिरीन यअतूक बिकुल्लि साहिरिन अलीम। वजाअ अस्सहरतु फ़िरऔन क़ालू इन्न लना लअज्रन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। क़ाल नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िय व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्क़ीन। क़ाल अल्क़ू फलम्मा अल्क़ू सहरू अ'युनन नास वास्तरहबूहुम वजाअू बिसिहरिन अज़ीम। वअौहैना इला मूसा अन अल्क़ि असाक फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून। फ़वक़अल हक़्क़ु वबतल मा कानू यअमलून। फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन वउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। क़ाल फ़िरऔनु आमनतुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम। बस दूसरा सवाल। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा थुम्मा इस्तवा अलल अर्शि व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा थुम्मा इस्तवा अलल अर्शि व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ा'i रब्बिकुम तूक़िनून। वहुव अल्लज़ी मद्दल अर्ज़ वजअल फ़ीहा रवासिय वअन्हारा वमिन कुल्लि थमराति जअल फ़ीहा ज़ौजैनि इत्नैनि युग़शिल लैला अन्नहार। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वफ़िल अर्दि क़ितअٌ मुतजाविरातुन वजन्नातुन मिन अअनाब वज़र'un वनख़ीलun صنوان
ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. بس تیسرا سوال واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين. بس من أنفسهم नून साकिन का कौन सा कायदा होगा? इख्फा हकीकी मिन अनफुसिहिम मिन अन इख्फा हकीकी अनफुस में नहीं मिन अन हमजा का मखरज बयान किया अक्सा हलक यानी हलक का आखिर सीने की तरफ वाला हिस्सा जाइए सदक़ल्लाहुल अज़ीम।